मालदा जिले में एसआईआर को लेकर कथित आतंक के बीच एक वृद्ध की मौत का आरोप सामने आने से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बुधवार को मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र में बलरामपुर निवासी वृद्ध मोहम्मद जलील की हृदय रोग से मृत्यु को लेकर चांचल 2 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध मार्च और धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। मालतीपुर लाइब्रेरी मैदान से निकाले गए विरोध मार्च में मृतक की पत्नी के साथ स्वयं स्थानीय विधायक और मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रहीम बॉक्सी पैदल चल रहे नजर आए। यह मार्च ब्लॉक कार्यालय के सामने समाप्त हुआ, जहां धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान मृत जलील की कब्र की मिट्टी लेकर विधायक समेत तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उसे सिर पर लगाकर आंदोलन जारी रखने की शपथ ली। इस मौके पर विधायक ने अपने मासिक मानदेय से मृतक के परिवार को 50,000 रुपए का चेक भी सौंपा। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए अब्दुल रहीम बॉक्सी ने एक के बाद एक विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा साजिश कर चुनाव आयोग के माध्यम से आम लोगों को परेशान कर रही है और इसी कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने दावा किया कि जो आग भाजपा जला रही है, उसी आग में लोग नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की खाल उधेड़ देंगे और भाजपा के नेता कार्यकर्ता जल जाएंगे। उनके बयानों में सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी परोक्ष धमकी के आरोप लगे रहे। हालांकि बाद में मीडिया के सामने अपने बयान पर सफाई देते हुए रहीम बॉक्सी ने कहा कि भाजपा की साजिश के कारण आम जनता भयभीत है और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि जिला तृणमूल अध्यक्ष अपनी जमीन खिसकती दे अराजकता फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इन घटनाक्रमों के बाद मालदा जिले की राजनीति में तीखी बयानबाजी और टकराव का दौर शुरू हो गया है। তোমার বিরুদ্ধে লড়াই হবে তৃণমূল কংগ্রেসের, নরেন্দ্র মোদী বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই হবে তৃণমূল কংগ্রেসের। আজকে আমরা সেই শপথ জলিল সাহেবের মৃত্যুর প্রতিবাদে আজকে কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে সেই শপথ গ্রহণ করছে। আমি যা বলেছি প্রধানমন্ত্রী এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে, সেটা যদি হুমকি হয়, তাহলে যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করে মৃত্যুর মিছিল ঘটছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে, ইতিমধ্যে 100 জন মারা গেছেন। গতকালকে আমাদের মালতীপুর বিধানসভার চন্দ্রপাড়া অঞ্চলের বলরামপুরের 100 নম্বর বুথের জলিল সাহেব মারা গেছেন, সেটা আপনাদের কাছেও খবর আছে। মানুষ মেরে ফেলাটা বড় হুমকি না কাউকে সাবধান করে দেওয়াটা বড় হুমকি? আমরা তাদেরকে হুঁশিয়ার করেছি, সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছি। আর মানুষের রক্ত দেখতে চাই না আমরা, এসআইআরের নামে আর মানুষের লাশ দেখতে চাই না। কোলে শিশু বাচ্চা নিয়ে মাকে আর লাইনে দাঁড়াতে দেখতে চাই না। বৃদ্ধ বাবারা, বিকলাঙ্গ মানুষেরা, যাদের বয়স 90 ছুঁই, যারা লাঠি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, তাদেরকে লাইনে দাঁড়াতে দেখতে চাই না। সেই জন্য বলেছি, এই ধরনের আচরণ যদি বন্ধ না হয় তাহলে যেভাবে। দেখুন, এই তৃণমূলের যে জেলা সভাপতি আছেন রহিম বাবু, এনার সম্বন্ধে ভারতীয় জনতা পার্টির মালদা জেলার কেউ কোনো উত্তর দিতে রাজি হয় না। এমন একটা ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন যার কোনো মাথা মুন্ডু নাই, শুধু টিভিতে ফোকাস হওয়ার জন্য, তার কলকাতাদের নেতা নেত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং লাইমলাইটে থাকার জন্য, এবং তার যেন পদ না চলে যায় জেলা সভাপতি হিসেবে, সেই জন্য এরকম উল্টা পাল্টা অরাজনৈতিক কথাবার্তা বলেন। সেই জন্য তার কোনো কাউন্টার অ্যাটাক রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি করতে চায় না, কিন্তু এক সময় মনে হয় তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। বিরোধী দলনেতার সম্বন্ধে তিনি যা পারছেন বলছেন, এটা ঠিক আছে, কিন্তু ইলেকশন কমিশন একটা আলাদা স্বাধীন সত্তা, আলাদা একটা ব্যবস্থা। তার সম্বন্ধে নানা রকম কথা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্বন্ধে বলা। নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যেমন ঠিক আছে, বিশ্বের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, গোটা বিশ্বের তাবড় দেশ নরেন্দ্র মোদীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে মেনে। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।